Itong basahon nagbalik, yung patukuranan sa mensahe nining kabuntagon. I don't know sa itong text na basa o kubantay Christian. But our text today is 1 Corinthians 3:10-17. Mo ba na siya? It's okay. We'll just read once again our text. 1 Corinthians 3:10-17. Ug akong basahon sa Cebuano. I'll read sa Cebuano. This is Dr. Isidro's version. There you go. Sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako. Ingon nga manggilamon nga magtutukod. Ako nagpahaluna sa patukuranan apan lain ang nagatukod ibabaw niini. Kinahanglan nga ang tagsatagsa manginano kung giunsa niya ang pagtukod sa ibabaw niini. Kay walay lain nga patukuranan nga tukuron gawa sa gitukod na nga mao si Kristo Jesus. Karon, kung adunay magtukod ibabaw niining patukuranan, bulawan, salapi, mga hamiling bato, kahoy, sagbot ug dagani, ang buhat sa tagsa-tagsa ay gapadayag kay ang adlaw maoy magpahibalo niini. Kay pinaagi sa kalayo ipadayag kini. Ug ang kalayo magusisa kung unsang matang ang tagsa-tagsa kabuhat. Kung magpabilin ang buhat nga iyang gitukod ibabaw niini, makadawat siya og ganti. Apan kung ang iyang buhat masunog, makasinati siya og kapildihan. Maluwas siya sa iyang kaugalingon, apan pinaagi sa kalayo. Wala ba kamo makahibalo nga ang templo kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo kaninyo? Bisan kinsa ang mulaglag sa templo sa Dios, kini nga tawo laglagon usab sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug mao kamo. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning and for this opportunity to study your word, to learn your word, to be instructed by your word. And Father, we acknowledge that our wisdom and understanding is limited, and we thank you that you have challenged us. Kinsa kadtong nanginhanglan og kaalam, mangayo lang kanimo kay ikaw man muhatag liberally. And so Lord, we pray. We ask you for your wisdom. Help us through your Holy Spirit to understand your word. Tabahin kami, kasabot kami niining gitudlo ni Apostol Pablo sa iyang mga pulong, sa iyang sinulat nga dos mga taga-Korinto, gihinaot makadasig kini kanamo sa pagpadayon, sa pagtuon ug pag-ila kanimo pinagi sa imong mga pulong. Gihinaot o Dios, ikaw mahimaya nining among taliwala karon. Kining tanan ang giyampo pasalamatan nagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, last Sunday, we talk about sanctifying Christ as Lord. Usa sa paagi nga atong ma-sanctify, ma-daig, ma-worship, mahimaya sa Ginoong si Kristo, ingon nga Kristo Ginoo sa atong kinabuhi, mao nang maka-answer ta, maka-defend ta, maka-articulate ta sa atong faith kung naay mangutana kanato. O karon, padayon ta sa pagtuon, sa paghatag og importansya mahitungod niining pagtulunan, labi na mahitungod ni Ginoong sa Kristo. Building on right theology. Because this is one way of glorifying Jesus as Christ sa atong kinabuhi. Now, wa ba mo kapangutana nga nung si Paul, sa iyang pagsuwat ngadto ni Timothy ning ingon siya sa 1 Timothy 4:2, preach the word. Og di lang kutob diha sa preach the word, sa tumoy niini, preach the word, blah blah blah, then tumoy with all long suffering and doctrine. Preach the word with doctrine. Ya sa pagsuwat pod ni Paul ngadto ni Titus, dingon pod si Paul ngadto ni Titus sa Titus 2:1, but speak thou the things which become sound doctrine. See, Paul is very concerned nga mga magtotoo, makasabot, makakat-on,
mahitungod niining doktrina, pinaagi sa pagtuon ug pagtudlo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pagtudlo ug saktong pagtulunan, importante kaayo sa life sa church ug sa individual believer. Learning doctrines, right theology is important sa life sa church and also sa individual nga believer. Naani eternal significance. Tungod kay ang sakto nga pagtulunan, mo'y mohatod nimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. It is right theology, sakto nga pagtulunan o pagtuom mahitungod ni Kristo, ang maghatod kanimo ngadto sa walay katapusang kinabuhi nga mahimayaon. And not just that, also for eternal rewards. Not just entering heaven, right theology, teaching right theology, mag-lead usab, muhatod usab, ni anang pagkaangkon, if we build up our faith, our life, ni anang sakto nga pagtulunan, according to our text, we will have rewards, eternal rewards. You see, parts sa atong message next Sunday, we will be tested. The believer will be tested. Pero ang testing sa believer, daily na, malangit ka ba or maimperno? No longer. Believer, di na yung ka mahitabo nga maimperno ka, kay pass from death unto life. Mo bitang gitawag og eternal life, kay eternal, di na mawagtang, di na maundang. Ang testing sa believer is rewards. And you can lose your rewards. Posible kaayo nga sabtang batanon pa ka, madasigon kas Ginoo, nakadawat kag reward, but the end of the race, ning forfeit ka, malus ang imong reward. That is why si Paul sa another letter, I run the race so that at the end, makaklaim ko og reward. The believer is running a race. And do not quit, because you might lose your reward. You will be saved. You are saved. Part sa atong text, and that will be next Sunday. You are saved. But the rewards, pwede ma-forfeit. And so, it is important kung believer, we are believers, I hope you're a believer of Jesus Christ, tagaan na itong importansya, ang pagkaton sa saktong pagtulunan, labi na mahitungod ni Ginoong sa Kristo, nga maoy focus sa apostolic teachings. The apostles taught about Christ, commented about the life of Christ and what Christ has done. The Christian church is founded on Christ and who Christ is. Theology about Christ. See? The Christian church is not about ethics, not about morality. It's about theology mahitungod ni Kristo. Christological. Og morning sa letter ni Paul ngadto sa mga taga-Korinto, iyang giingnan ang mga magtotoo, learn more about Christ. Importante yung magtuon mahitungod ni Ginoong sa Kristo. That's why sa atong church, uban sa grasya kaluoy sa Ginoo, tabang sa Ginoo padayon tag-ampo, nga magpadayon unta tagtudlo nining saktong pagtulunan, gitawag ni Paul sound doctrine. Og dili unta ma-divert ang atong teaching, just teaching the good life now, the successful life now, because while that is beneficial temporarily, that's not for eternity. Og ang giingon ni Paul, we will be tested. That is why give your life niining things, niining teaching, niining belief that will last for eternity. Og si Paul nag-reveal sa atong text karon niining mga dimension sa sakto nga pagtulunan. Theology, study of God. And we will just continue this next time because this is a bit long. Now, verse 10 to 11. Ang saktong pagtulunan is apostolic. Gitudlo sa mga apostol.
diha nato makitaan o makatunan ang saktong pagtulunan. And we will learn also from our text that apostolic theology is Christological. Ang gitudlo sa mga apostoles nga ilang gisabwag, ilang gisangyaw, it's Christological. It's about Jesus Christ. It's not about toppling the government, not about climate change, it's not about morality, while that's part, but it's about Christ. And so first, let's go to verse 10 sa atong text. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder. Now we are introduced here ni Paul sa iyang kaugalingon. Si Paul nag-introduce sa iyang kaugalingon. O gitawag niya iyang kaugalingon, wise master builder. The word wise, sophos, means literally skillful. Sa iyang pag-establish og mga church, he was wise. Dili lang kay random ang iyang paglakaw, dili lang kay random ang iyang mission, kundi he planned it. He was skillful in planning his ministry. Wise there, skillful. He knew what he was doing. Naa siya'y purpose, naa siya'y katuyuan, iyang gihanay ang iyang mga lakaw, ug ang mga pagtulunan nga iyang gitudlo sa dihang moabot na siya ni anang lugar. See? Sa dihang moabot siya sa ka lugar, iya dayong gilay ang foundation. Kung atong studihan ang paagi ni Paul, naa siya'y saktong approach pag-establish og churches. Si Paul gipadala para sa mga Gentiles. Ang great missionary journey ni Paul, daghang mga churches nga na-established, na-found, nahimugso tungod sa kakugi ni Paul. He knew how to labor to get it done. Naa siya'y pattern. Kung atong tanawon, studihan ang Book of Acts, ang iyang gibuhat, una, mungadto siya sa synagogue. At least ang synagogue captured audience na. Tungod kay ang audience kasagaran sa synagogue, magtuon man sa puong sa Ginoo. Although kasagarang tao sa synagogue mga Jewish, bisag si Paul gisugo ngadto sa mga Hintil, but this is Paul's approach. Giuna niya ngadto niini mga tao nga interesado daan. Ngadto siya synagogue murag chapel na diin didto gitudlo ang puong sa Ginoo. It's daytime also, it can be school for children also. But this is where also they worship God. O inigad to niya synagogue, iyang mo reason out siya, mo try siya gwin sa mga tao ngadto ni Kristo. O mao nang naka-convert siya pipila ka mga Jew. And then humani ana mungadto dayon siya sa Gentile community. O ang Gentile community, yan na pong iwin ngadto ni Christ. That was his plan. That was his approach. Bisag asa siya moadto, mo na iyang paagi. Una siya synagogue, pagkahuman synagogue, ngadto sa Gentile community. Anyone nga dili Jewish, Gentile. So, mana siya. He was a master strategist. Mo nang skillful. He has a strategy. He was wise. When he built a building, his building was solid, his foundation was solid. Ug ang pagtulunan nga ayang gitudlo, solid because it's about Christ, the chief, the cornerstone, the foundation. Christ, not just the person, but the theology about Christ, the teaching about Christ. See, master builder. Notice the word master builder. It's only used here sa entire New Testament. One word in Greek. Architecton. O it does just, dili lang ni nag-speak nga architect siya, dili lang bot pasabot ni ani nga designer siya, but not just a planner,
He's also the one who builds the building. He planned and He builds. Meaning niya ng arkitekton, master builder. Siya nagplano, siya pod ang nagtukod. Morning arkitekton. Wa lang siya magplano, ang iyang plano uya pong gi-carry out. Ug mo ni ang iyang pagtawag sa iyang kaugalingon. He was the one who designed the theology about Christ. And that's a revealed theology. Dako kayo o lapad kayong nahibawan sa Old Testament. Pero before pa siya nakailan ni Christ, expert siya sa Old Testament, expert siya sa law because he's a Pharisee. Ang iyang teacher, Gamaliel, is a very well-known, a very good teacher. He's Pharisees of the Pharisees. He's part of the elite scholar sa Pharisee, si Paul. When he came to Christ, he realized greatly nga ang Messiah sa Old Testament, mao si Jesus. Ang gipromise nga Savior King, nga God, nga Dios, mao tong si Ginoong Kristo. Ngayang nailhan on the road to Damascus, who are you? Kinsa man ka nga akong gi-persecute. Dito siya nakailan ni Christ, ni Jesus, iyang nakita si Jesus. Si Jesus di ay nabanhaw na og naglingkod sa trono sa Dios. Jesus is God and He's the Christ. Og tungod niya nga grace, og tangana nga teaching mahitungod ni Jesus Christ, ang gihimong foundation, master builder. He planned the teachings around Jesus Christ. An mo iyang gitudlo, gilay as foundation sa church. Mo ang master builder. He created the set of teachings. He planned and then he taught that teaching to establish churches. Now, Christian churches are established on this belief, on this cornerstone, Jesus Christ. Not just the person, but the teaching, the theology. Kanang 2 words lang, oh. Grabe ng theology na ng Jesus Christ. Jesus means Jehovah is salvation. Christ means anointed King nga God sa Isaiah 9:6. This anointed, this Christ, is King and God. And Jesus is that one. And Jesus is the Jehovah nga Savior. That 2 word lang, Jesus Christ, is already rich in theology. And that teaching, mooy gi-craft ni Paul, gi-plan ni Paul, nga mahanay, aron masabtan sa mga tao, ug mooy iyang gitudlo, mo ng master builder. Wise master builder. That's how Paul calls himself. And by the way, sa pag-ingon ni Paul, wise master builder, wa siya manghambog siyang kaugalingon. Isi sa Corinth, naay divisions. Naay mga members ni ingon nga, nga rin ko ni Apollos. Pagkahuman ni Paul, si Paul nag-establish sa Corinth, ang ningsunod ni Paul si Apollos. Grabe ang division sa church. Nag-ingon ng uban nga rin kong Apollos, mas better si Apollos. Tingali, mas good-looking si Apollos tungkol kay si Paul. Physically, dili appealing, walay charisma si Paul. Niya, kung manulti sa iyang letter, isog, pero kung sa atubangan, dili convincing. So mo nang ang uban, ningon nga, ngari kong Paul, mo na itong founder, tingali mo nilang conversation. Ang uban, ngari kong Apollos, mas better si Apollos. Ang uban, ngari kong Cephas is better. I think. Ngari kong Peter, kay si Peter, mo man ang leader sa mga apostles sa Jerusalem. And then, sa mga leader, and then nahimo si Jude or si James, brother ni Jesus, sa council. Now, anyway, divided ang church. Og niingon si Paul, I'm a wise master builder. Og sa iyang pag-ingon nga wise master builder, wala siya manghambog. Dili pagpanghambog para ingnon, ako'y tuuhi, ayaw si Apollos. Dili na mo iyang point. See?
ang iyang point that he crafted the theology to build the church. And he is not just a craftsman, dili lang siya ang planner, but master builder, siya pod ang naglay, siya pod ang nagbuild. Ni ana mo ng word nga master builder. Designer and builder in one person. And that's Paul. He designed the theology, he built the church, ni ana nga theology nga iyang gidesign. O dili tungod kay wise siya og banggitan siya siyang kaugalingon, dili kay wise master builder siya, dili na iyang pagpanghambog, kundi sa iyang pulong, according to the grace of God, which was given to me. Because it's God, ang Diyos mo'y naghanay niini, it's not me. Dili tungod sa akong pagkabanggiitan, wise master builder ko, it's God's grace. It's God doing it, pinaagi kanako. Naingon siya ni Timothy, I was a blasphemer. No? I'm not a man of Christ. I'm not a disciple of Christ. First, I persecuted Christians. But God, naghanay nako, na mahimo kong master builder. Iyan ning grace. See? Wala mang hambog si Paul din sa iyang pag-ingon, I'm a wise master builder. He's not boasting. Ang ilang giingon, I laid the foundation. Ako ang nagpundar sa foundation, not just in Corinth, but this Ephesians, this sa Ephesus, sa Thessalonica, sa asa pa na Galatia. Siya ang nag-establish niya ng mga churches. Ug siya ang nagpundar sa foundation, sa doctrine para matukod ang church. Siya ang nagtisok, siya ang nagtudlo, siya ang nagmantala niining pagtulunan mahitungod ni Kristo, siya ang naglay niining foundation. Ang foundation nga iyang gilay, Christological, about Christ. Morning na-establish ang mga churches, og si Paul ang nag-build na nga churches, og iyang gi-build pinaagi sa teaching mahitungod ni Kristo. Mo nang master builder. And it's according to the grace of God. Not because he's skillful sa iyang kaugalingon. It's always God's grace. It's always God's grace. Sa Galatians, ngayon siya nga, it's not according to man, but I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. Ang gospel, ngayon gitudlo nga tos Galatia, dili according sa tao. Dili gay na iyang kagalingon kay tao man siya. Ang pagtulunan, ang ibanghilyo nga iyang gisangyaw para ma-establish ang church sa Galatia. Dili gikan niya, dili gikan sa bisan kinsang tao. Verse 12, for I neither receive it from man. Wala na ako madawat gikan sa tao, ang akong gisangyaw. Wa ko gitudluan ni ana sa tao, kanang akong gisangyaw, but it came through the revelation of Jesus Christ. You see? Si Jesus ang nagpadayag niini kanako. Kining akong gisangyaw, kining gospel, kining teaching, kining doctrine akong gisangyaw Galatia, dili gikan sa tao, dili gikan nako, wala gitudlo sa tao, laing tao ngari kanako. Gikan kini sa pagpadayag ni Ginoong Kristo, pinaagi ni Ginoong Kristo. Christ revealed himself to me and this truth. Ug mo iyang gi-preach sa Galatia, not just Galatia but the whole missionary journey. And that is why he said to the Corinth, according to the grace. This is the grace. And grace is not just the skill and the wisdom ni Paul, but the grace also is this truth nga gi-reveal sa Dios ngadto ni Paul. That's part of God's grace. Nga nagpaila ang Dios ug nagtudlo ang Dios sa truth ngadto ni Paul. God's grace. When you come to know Christ, when you makahibalog, makaila kini Kristo, that's God's grace. Knowledge about Christ, that's God's grace.
giving you wisdom, giving you understanding to know Christ. That's God's grace. Og mo nang ningon si Paul ngadto sa Korinto, according to the grace of God. Nahimo kong master builder. Ang doctrine nga akong gihimong foundation sa church para ma-build up ang church, mapundok mo, ma-organize mo, kini nga doctrine not gikan tungod kay wise master builder ko, kundi according to the grace of God, gikan sa Dios. This teaching, apostolic teaching, not just gitudlo ni Paul, but all the apostles, it's from God. It's God's grace. The truth about God, truth about Christ, God's grace. You receive grace when you know Christ. You see, daghay mga tao nga naay knowledge, may kunod ni Kristo, pero wala mo ila ni Kristo. They don't receive that grace. Daghan pang lain nga grace sa pagila. Kung ikaw nakaila ni Kristo, nadugtong ni Kristo, that's God's grace. It means I love you so much that you know me, nagpaila ko nimo, tungod kay nako'y plano sa imong kinabuhi, og luwason ti ka, og dadunta ka sa akong kingharian, so walay katapusan. It's my grace. You don't deserve your badlungon ka nga tao, but I allow you to know me, so that you will be with me for eternity. That's God's grace. And if you will reject that grace, it's such a disgrace. Don't reject that grace. Truth about Christ. Because it's grace. Og ningon si Paul, according to the grace. Og ang grace, morning revelation ni Jesus Christ. Part sa grace, ang skill, ang ability, ang talent, ang gifts, nga maay ka nga speaker, nga makahanay ka sa imong teaching, but also it speaks ang grace, truth about Christ, nga ang Dios mo'y nag-reveal. Sama sa pag-ingon ni Kristo ngadto ni Peter. Pag-ingon ni Jesus Christ, Peter, kinsa man ko para nimo? Og ningon si Peter, you are the Christ, Son of the living God. That's Matthew 16. Og unsay tubag ni Christ? Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Ang tao nga makaila ni Kristo nga Son of God, nga Dios, blessed by God because that wisdom is from the Father who is in heaven. That's God's grace. Mo nang gi-refer din nga according to the grace that is given to me. Nahimo siyang master builder. Tungod kay ang Dios, si Kristo nagpaila ni Paul, o gisugo siya ni Kristo, Paul, ipaila ko ngadto sa mga hintil. Muna naghanay si Paul sa mga doktrina from the Old Testament. There is a New Testament. Ang Old Testament, gipasabot niya nga kining gihisgutan sa Old Testament, maang Misaya, mao si Kristo. Ug mana na rong New Testament, na-reveal ang Old Testament. That's Paul, wise master builder, because of God's grace. Because of God's grace. Daily attitude din ni Paul sa iyang pagpanghambog. According to the grace of God, which was given to me. The truth, sama sa pagkahibaw ni pag-response ni Jesus ngadto ni Peter. Response ni Peter, Peter, blessed you are. Kay ang amahan naghatag nimo kaalam, makahibaw niini nga truth. Gun sa pag-ingon ni Jesus Christ dia. And upon this rock, upon this confession, I will build my church. Upon this foundation, the foundation of the apostles is Jesus Christ, teaching about Jesus Christ. Upon this confession, Peter, rock, the chief cornerstone, upon this foundation, I will build my church. Si Peter ang gingnan. O kinsa o unsa ang gitudlo ni Paul? Si Christ ang chief cornerstone. This rock, this confession about Christ. Christianity is about Christ.
It's not about morality, not about ethics, not about good works, not about mysticism. It's Christ. That is why Christian, kay Christ, Christianity. See? Upon this rock, upon this confession, Peter, I will use that confession, that teaching will be the chief cornerstone sa church. I will build my church upon this confession, upon this rock. Not upon you, Peter, you are a small rock, but upon this big boulder, this confession. See, there's a difference. Petra o Petros. Peter o rock. Tungkol kay Peter o rock, parihag pagkasuwat Petra o Petros, but their difference is Peter is a small stone, rock is a big one. Og ang rock nga gi-refer, ang gi-confess ni Peter that Jesus Christ is the Son of God. Ug maning si Paul, I laid that foundation about Jesus Christ. And it's according to the grace. Wa mako kaila ni Kristo permero. Nang lutos pagani ko, kay nganong mga Kristohanon si Kristo gisunod, si Kristo gisimba, giangkon sila nga si Kristo ang Messiah. Di man siya believer ni Christ permero. But on the road to Damascus, Christ revealed to Paul, na according to the grace. Mabitang sa verse 5, meaning chapter 3, verse 5, niyon siya, what is Paul? What is Apollos? Wala sa kinaya ni Paul nga nang hambog siya. We're nothing. It's God who gave the increase. See, verse 6, niyon si Paul, meaning chapter 3, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Don't create divisions. Ug sa akong paggingon nga I am a wise master builder, dili na ko intention nga ako ra ang inyong sundon. Because I am nothing. Verse 6, I planted, si Apollos nagwater, but God gave the increase. Verse 7, so then neither he plants is anything. Ang nagtanom, wa gyud na, nor he waters. Ang nagbubo, wa gyud na. But God who gives the increase. It is God. It's God's grace. Ang iyang pagka-skillful, nothing before God. It's God's grace ang iyang pagka-skillful. Ang truth nga iyang na-learn, dili tungod kay banggitan siya, kundi it's God's grace. You see? Siya nga nagtanom sa foundation is nothing because it's God's grace. Ang siya nga ning sunod, nga nagpalig-on o nagtukod human sa foundation para mas manindot pa ang balay, it's also nothing. It's also God's grace. Ang Diyos naghatag sa increase. See? God's grace. When you know Christ, you receive God's grace. And it's very rich in grace because that will last for eternity. Mo nang importante kaayong magtuon, magkat-on eksaktong pagtulunan. Labi na mahitungod ni Ginoong si Kristo. Let's continue. Verse 15, 10, chapter 15, verse 10, but by the grace of God, I am what I am. See? Dili kinaiyan niya nga ng hambog. Tungod lang gid sa grasya sa Dios, mauna siya. And His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I. Bisan ang iyang paghago, bisan ang iyang hilabihang paghago. The grace of God which was with me. Dili tungod kay kugihan siya, kundi tungod sa grasya sa Dios. Kauban niya, naa niya. Daghan pang mga verses. Let's just skip those verses. Nagpakita sa humility ni Paul. Ngawa siya manghambog sa iyang pagingon, wise master builder siya. Ang iya lang point, siya ang nagpundar sa foundation, siya ang nagtudlo sa foundation sa mga na-establish nga church. O nga ang foundation, nga ayang gitudlo, maoning mahitungod ni Ginoong sa Kristo. It will be clear later on as we go through our text. So, wa siya mag-take og credit. He's not saying, I am the greatest.
Tungod kay ako ang nagpundar sa foundation, it is God who give the increase. The one who planted is nothing. Now, I have laid the foundation. Tungod sa grace sa Ginoo. Ako ang gigamit sa Ginoo matukod ang churches. Ako ang sangyaw mahitungod ni Kristo kay mao man ang pundasyon. I planned, I carry out that plan. I design, and then I build the design. And another builds on it. You see? Another. Alos. Another of the same kind. There's someone else, but the same as Paul. They have the same teaching. Builds on it. Ang ningsunod ni Paul si Apollos. Ang ningsunod ni Paul si Apollos. Og si Apollos has the same teaching as Paul. Napundar na ang foundation. Now, para matiwas ang balay, para mahimong beautiful, naidugang nga mga teaching, but the foundation is already laid. Dili na alis dan ang foundation, mas gipailalang ang foundation, o gi-beautify ang foundation, truth, og mo nang gibuhat ni Apollos. Another, that's alos. That's another of the same kind. The same ni Paul. Parihag pagtulunan. See, the apostolic teaching are uniform. Pariha. Another of the same kind. He is a distinct person, but he shares the same theological belief and conviction as the other apostles. Naay unity sa theology among the apostles. Tang sa Ephesians 2:20, having been built on the foundation of the apostles. Ang church, ang group of believers, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. All the apostles and the prophets nagbuild sa foundation sa church. Og they have uniform teaching. Og si Jesus Christ ang chief cornerstone, ang rock, ang chief cornerstone, ang foundation, cornerstone or the foundation, ang centerpiece, foundation. So, now, same principle gikan pa sa Old Testament, nga ang tanang prophets, ang ilang prophecies always itandi ngadto ni Moses. Like, mo nang tanang prophets like Moses. Mo ni gingon ni sa Dios sa Deuteronomy 18. It's just the same principle. Sa New Testament, united ang apostles, same theology. Sa Old Testament, the same principle. Ningon ng Dios. Wala na ako mabutang. Wala na akong butang, but if you have your Bibles, Deuteronomy 18:15, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst. You see? The Lord your God will raise up a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. Verse 18, I will raise up for them a prophet like you, like Moses, from among their brethren, and will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. See? Even panahon sa Old Testament, united ang ilang teaching. Ang mga prophets nga mag-claim God speak to them, i-compare nga to sa kang Moses. Kung si Moses, naghisgot ba mahitungod ni Ana? United ang theology, even the New Testament, united. Another builds on it, another of the same kind. From the word allos. It's not heteros, different kind ng heteros. Allos is of the same kind.
And then si Apollos po, gisundan paglain. And then, ang tanang believers really are building their lives, our lives, meaning of faith. Morning verse 10, katapusan sa verse 10, but let each one take heed how he builds on it. This is not just for pastors or teachers. Take note. You are building your life. And be careful what you believe. Unsay foundation sa imong life. Kaya ningon ng verse 10, let each one take heed. Bantay, matagusa ka magtotoo. Giunsa nimo pagpundar o pagbuild sa imong life. Sakto ba ang imong foundation? Sakto ba ang imong foundation? That's first important. Sakto ba ang imong foundation? You are building your life. Is Christ your foundation? Your belief. Because ang imong belief, makita man na sa how you live. Is Christ your foundation? Because we will be tested. The believer will be tested. Kung unsay mulungtad, mo'y matagaag award. Next Sunday, we will be tested by fire. Ang mahabilin lang, mo'y tagaag award. If our life makonsume o gamay ray mabilin nga mo last for eternity, more to'y basihan sa Diyos sa award. Luwas. Bisan pag masunog tanan, luwas ka kay believer man ka. Ang award lang mo pwede way award, gamay rag award, lain-lain tag capacity for award. And it does not mean ang pastor mas daghag award. Tungod kay posible, ang pastor nangalagad, tungod kay lahi ang iyang motibo, ang pagbusog sa kaugalingon, ang pag-satisfy sa iyang desire. Unya, ang pagtudlo sa pung sa Ginoo, iyan na lang mantiniran. Unya, naay CE teacher or naay regular member, nga sige ampo sa iyang pamilya o nadala iyang pamilya, posible nga kadtong regular member nga walay dili official sa church, mas daghan pag-award kaysa pastor nga nangalagad. Because it's not about popularity, it's not, we will learn next Sunday. It's not unsa kadaghan ang imong nahimo para sa Dios. It's not unsa ka ka-popular ang imong ministry, unsa ka ka-high ranking sa church. It's unsa ang mo last for eternity human sa testing, human sa pagsunog. Sunog, pag-test sa imong gibuild. Kung na'y mabilin, mo to'y awardan. That is why imong life, give it to worthwhile things. Give it to things that will last for eternity. It doesn't mean tanan magpastor. Kay bisan pag wala kay position sa church, you can do your part in sharing the truth. See, this teaching that will last for eternity is about Christ. If you share Christ, that will last for eternity. When that is tested, it will last for eternity. Share Christ in simple ways. Pag kinabuhi, pag verbalize, that's why it's important to articulate your faith. Istorya, i-verbalize ang imong faith ngadto sa others. It's one thing to understand. It's one thing nga makasabuta sa atong gituuhan. It's another thing nga imong ma-share, mapasabot ang imong gituuhan. Sanctify the Lord by articulating your faith. We are building our own building. And make sure our foundation is Christ. And make sure as we build our building, it will last for eternity. Ang mga teachings nga atong gihold para pag-beautify sa atong building related sa foundation nga mo last for eternity. Morning ang imong building ayaw sa gulig patuo-tuo, ayaw sa gulig lihi-lihi, ayaw sa gulig ni anang swerte-swerte, kay di man na mo last for eternity. Ang swerte, ang feng shui, ang whatever,
it will not last for eternity, that teaching. Any other teaching apart from Christ or dili apostolic, wala gitudlo sa Bible, will not last for eternity. Pag abot sa testing, masunog na siya, sayang. Sayang ang life. And so, be careful. Giyon sa nato pag-build up ang atong life. Giyon sa nato pag-build up ang atong building because every one of us, each one of us, nag-build ang matagusa kanato. And we have our part in building up one another, in strengthening up one another. Padayon tag-pray, nga kini nga church, magpadayon og tudlo. Puong sa Ginoo, pag-establish ang matagusa kanato para malig-on ang atong building, kinabuhi will last for eternity nga maka-receive tag awards. The foundation of Christianity, another point, is laid. Ang pundasyon, napundar na-lay na-establish na. Last point. Di naangay, alisdan ang pundasyon. Now, verse 11. For no other foundation can anyone lay than which is laid, which is Jesus Christ. Sa Christianity, way laing pundasyon. Sa believer, way laing foundation sa pagtulunan, sa pagtuo. Not just as a church, but as a group of believers. Ang nakahiusa kanato, ang nakapundar kanato, ang atong pagtuo mahitungod di Ginoong sa Kristo. Morning foundation dinhi. Ang foundation nga gilay ni Paul. Unsa man ang foundation sa Christianity? Ethics ba? Morality ba? Climate change ba? Is it correcting the government? Is it toppling the government? Is it going against the government? Is it about justice, equality, or being good people, being nice people, being loving people, taking care of the poor? Mao ba ni ang foundation sa Christianity? Saan man ang foundation sa Christianity? Tradition ba? Culture ba? History ba? No other foundation can anyone lay than that which is laid. Ang foundation, there's no other. It's Jesus Christ. If you claim you're a Christian, if you say your church is Christian, niya ang pagtulunan mahitungod ni Kristo sa kuhay sa puong sa Ginoo, di na angay tawagong Kristohanon. Kung kana nga pundok wala magtuo nga si Kristo Ginoo manluluwas og Dios, di na angay tawagon nga Christian church. Because ang foundation sa Christianity, Jesus Christ. It's not just the person. It's theology about Jesus Christ. As we have said, Jesus, Jehovah is salvation, Christ, the anointed King, who is God. That teaching is the foundation of Christianity. Apostolic doctrine is about Christ. The apostolic theology is Christological. Ang gitudlo sa mga apostoles, sakto nga pagtulunan, mahitungod ni Kristo. Ang Gospels gisuwat to give us the history sa kinabuhi ni Ginoong sa Kristo. Ang mga letters, ang mga epistles gisuwat para maghatag natog komentary niya ng life ni Christ ug magdraw og principles gikan niya nga life. Ang Revelation gisulat pagtudlo kanato nga si Kristo buhi ug nga siya naghari ug nga siya mubalik. The whole New Testament is Christ. His life on earth in the Gospels, His work in the church sa Acts, ang
iyang work gi-commented, gi-explain diha sa mga letters ni Paul. And then sa Revelation, ang pagbalik unya nining Jesus Christ. It's all Christ. Warning Apostles' doctrine, the foundation of the church, it concerns Jesus Christ. Dili makabuild og church ang tao kung dili gikan niining foundation, kung dili ni mao nga foundation. There's no other foundation. See? Other. Alos gihapon na. Walay laing foundation of the same kind. Jesus Christ lang. Kung naiipundar nga pundasyon, nga another kind, it cannot compare in value and quality. Because there's no other. Another of the same kind foundation. There's only one foundation. Jesus Christ. Foundation sa church. Nga anong na Christian church? It's not tradition. It's not morality. It's not good works. It's not ceremonies, not procession, not rituals. Jesus Christ. Ang uban, nagpundar silang kinabuhi, naginaya ng pagbinuutan. O sa ilang pagtuo, pinagis pagbinuutan, basin unyag, bugat, mas mubugat, inigtimbang-timbang, maadto sa langit. But that is wrong teaching. Because eternal life can be received now while you're living. It's not human ka mamatay, usa pa ka makahibaw, timbangon imong kinabuhi. No. Judgment na human ka mamatay. Kung wa pa ka madawat ni Kristo, condemned. Condemned already. You're already condemned. Buhi pa ka, wa pa ka madugtong ni Kristo, hinukman kang daan. Pero ang tao nga nadugtong daan ni Kristo, dili na hinukman. So, it's about Christ. Hinaot ko, ang atong kinabuhi, atong ipundar diha ni Kristo. See? You cannot set aside Jesus Christ. Pwede set aside nimo si Christ, but hinigtestingon niya, masunog raw niya na, niya mahimo rang worthless nga atong kinabuhi. Si Christ ang cornerstone. That is why, sa panahon nga si Peter, gipahunong sila sa Sanhedrin, giayo, na sila giayo nga lame man, last na lang ni nato nga point. O nahimong bold si Peter. O iyang mo na yung tubag sa Sanhedrin kay tungod gipaundang man sila pag hisgot mahitungod ni Kristo og sa pagkabanhaw. Morning, pag-speak ni Peter against the religious authorities. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Katuningon si Peter, silver and gold I have none, but I have something else that I'll give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Tungod niya na, naayo, rise up, nag-praise God. Ug tungod niya na, ang mga taga-Sanhedrin religious authorities, gipaundang sila, why are you preaching resurrection from the dead? That is not true. Ug ningon si Peter, no, let it be known to you all. This is Acts 4:10. Then verse 11, this is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. You see? In the name of Jesus Christ, mo ni ang stone nga gi-reject nila. Kaya ang ilang gi-build up ang ilang religion, Judaism, rituals, ceremonies, law. Si Christ, nga mao ang fulfillment ni anang tanan nga law, ilang gi-reject, mo hinoy nahimong chief cornerstone. Verse 12, padayon niyon si Peter, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Jesus Christ
It's Christological, morning Christianity. And even si Peter, see, chief cornerstone, not just Paul's language, Peter. Then 1 Peter 2:6-7, therefore it is also contained in the scripture. Si Peter nag-quote ni sa Isaiah, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. See, the cornerstone is a him, and who believes on him will not be put to shame. Verse 7, therefore to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, if you reject Christ, you are disobedient. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Even if people reject him, he's still the chief cornerstone. He's the foundation of the church, the cornerstone. It's the same language. Some people don't want Christ. They're disobedient to Christ. They don't respond to Christ. But si Peter, nangingon, thou art the Christ, Son of the living God. That's the foundation. And there's no other foundation. And that's God's grace. Ang foundation sa Christianity, wailain. It's incomparable because no other. That's close. No other foundation. Wailain gi-establish sa mga apostoles. It's not just Paul establishing this foundation. Peter, chief cornerstone, si Christ. Pagtulunan may tungod ni Christ. Si Paul. Isaiah, chief cornerstone, is a him. It's Christ. He is the foundation. Build your life. Be careful how you build it. Kumusta ang pundasyon sa imong kinabuhi, mga igsoon? Because ang foundation is theological. Yes, it can be person, Jesus Christ, but it's also the truth about Jesus Christ, the theology about Jesus Christ. Be careful how you build your foundation. Let us pray. Father, salamat sa among natunan karon. It's long, but thank you for your grace. And thank you for revealing yourself, Lord God. Continue to encourage us and help us in building our lives. A building that is presentable, not just presentable to you, not just pleasing to you, but a building that will last for eternity. And so, Lord, help us. Among mahatag ang among kinabuhi, inianang something that will last for eternity. Wherever you put us, asa man kami nga sector or area or place of work or influence, help us to build up a lasting impact, not just sa among kinabuhi, kundi sa among pong loved ones. And so, Lord, bless this church, that this church will continue to endeavor to know you, to learn of you, and from your word, to glorify you also, and to preach you. Thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen.